Assalamu alaikum everyone. This is Sufyan Ahmed Khan, principal at New Modern High School. Our school has started with a vision to give education to all, and our school has been running since 1983. And today it is a proud moment. हम सबके लिए फ़ख्र की बात है आज कि आज इस साल भी हमारे तलबा एरिया में सबसे टॉप मार्क्स लेकर आए हैं. और लास्ट ईयर it was our Aisha Siddiqa. She was a state topper, and now it is Tahira Tahseen, who is area topper in our school, in our area. And in addition to that, why do you select New Modern High School? Because we are having such sort of student empowerment programs that no other school is providing around. It's like learning cinema, DMIT, to know the talents of your students, and in addition to that, brain gym, learning graphotherapy, and more. And one more, the plus point or star point I can say of our school is computer lab, which is artificial intelligence enabled. This is the only school that is providing this sort of student empowerment programs. In addition to that, computer lab, and our students here are learning how to use artificial intelligence, and we are training our students in such a way that they understand. उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना है, समझ के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाना है. हम उस तरीके से हम हमारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं. इन एडिशन टू दैट, लास्ट 10 साल जो है डॉक्टर्स का था, अब आने वाले 10 से 15 साल एंटरप्रेन्योर्स का साल है. तो हम हमारे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप फाउंडेशन के भी कोर्सेज दे रहे हैं, क्योंकि हम मुस्तकबिल के सितारे बनाना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल के लीडर्स. और हम आप सबका वेलकम करते हैं न्यू मॉडर्न स्कूल पे. आप विजिट करिए, हमारे स्कूल के बारे में जानिए. सर लास्ट ईयर कितने परसेंटेज निकला और ये साल कितने परसेंटेज? परसेंटेज लास्ट ईयर भी 90, हाँ लास्ट ईयर 99 था और इस साल 98 है. और लास्ट ईयर हमारे पास गर्ल लाइक 40% आर गर्ल्स. और आज इस सेलिब्रेशन के ज़रिए मैं सभी पेरेंट्स को दावत देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल पर विज़िट करिए, और इंशाल्लाह आप लोग कन्विंस होंगे, क्योंकि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट एम्पावरमेंट और पेरेंट्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, जो बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल्स पर होते हैं. हम इस चीज़ में, मेरा मानना यह था कि कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स हाई एजुकेशन फ़ीस देते हैं, तो उसी तरीके से मैं जो कॉर्पोरेट इदारों में एजुकेशन दी जाती है, उसी तरीके से मैं हमारे स्कूल में देना चाहता हूँ, वो भी अफोर्डेबल फ़ीस पर. इस साल और कुछ ऑफर वगैरह लगाया कि आपने? हाँ, पेरेंट्स के लिए अभी ये ऑफ़र देना चाहता हूँ कि एडमिशन्स फ्री है पेरेंट्स के लिए. और हमारे इस इदारे में इस्लामिक तालीम भी दी जाती है, इस्लामिक एजुकेशन, जो कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है. और हमारा ये दीनी फरीज़ा है. हम एक स्कूल है, स्कूल यानी होता यह है कि जब भी स्कूल का तसव्वुर करते हैं हम, बस दुनियावी तालीम के लिए तसव्वुर होता है अक्सर, बट हम यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बच्चों की तरबियत पर भी फोकस करता है. उनको कुरान, नाज़िर कुरान की तजवीद भी सिखाई जाती है. हिफ्स वगैरह भी रखते हैं? नहीं, अभी हिफ्स नहीं है. इंशाल्लाह वो आगे प्लान है हम लोग का. जी. और हम यहाँ पर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं. हमारे बच्चों को हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी लेकर जाते हैं, जैसे एक्सकर्शंस होते हैं, कलर डेज होते हैं, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, कबड्डी. क्योंकि पैंडेमिक के बाद जो बच्चे स्क्रीन से चिपक गए, फोकस पूरा स्क्रीन पर है, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, उससे अखलाकी गिरावट भी आ रही है बच्चों के ऊपर. तो हम सब चीज़ वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग कई तरीके के एक्टिविटीज़ बनाए हैं. और जो है, जो लर्निंग सिनेमा है हमारे पास, वो उसी पर ज़्यादा फोकस करता है, बच्चों के किरदार के ऊपर फोकस करता है. और इन एडिशन टू दैट, और है बच्चों का ब्रेन जिम बच्चों का ब्रेन जिम मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए बहुत काम आता है. क्योंकि जब जंक फूड के लिए हमारे पास स्कूल में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अभी इस साल से भी लगा दिए हैं, लास्ट ईयर भी थे, और अराउंड 50% स्टूडेंट जंक फूड लाना कम कर दिया है. और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में हम पूरा इरेडिकेट कर देंगे. और मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए भी हम लोग पेरेंट्स से मुसलसल कांटेक्ट में हैं.
جب بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے ہم پیرنٹس سے ڈسکس کرتے ہیں کہ موبائل کتنا یوز کر رہے ہیں، اور جو پیرنٹس ایکچولی ایکنالج کرتے ہیں کہ بچے ہمارے یہ مہینے میں اتنا کم یوں موبائل یوز کرے، وی آر فیلیسیٹیٹنگ دوز اسٹوڈنٹس. آپ کو پی ٹی ایم ہوتا ہے؟ ہاں پی ٹی ایم ہوتا ہے، مہینے سال میں 3 ٹائمس ہوتا ہے، بٹ اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں. بٹ یہ سال ہم لوگ 6 ٹائمس پی ٹی ایم کیے. ریاست نگر میں ماڈرن ہائی اسکول، جس کا کل ہی ایس ایس سی کا رزلٹ آیا، جس میں 98% طلباء کامیابی حاصل کیے. یہ بہت بڑی بات ہے. مسلسل ہمارے سفیان صاحب جو اس وقت پرنسپل ہیں، یہاں کے کرسپانڈنٹ ہیں، ان کے والد محترم بہت ہی ابتدائی مراحل میں جب بستیاں آباد ہو رہی تھی ان علاقوں میں، اس وقت انہوں نے اسکول کا قیام عمل میں لایا اور بہت سے مصائب و مشکلات طے کرتے ہوئے اس حلقے میں پسماندہ طبقات کے بچوں کو، متوسط طبقے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت محنت کیے. انہوں نے اس کو کمرشل نہیں بنایا، بلکہ ایک اپنی دینی حمیت اور اخلاقی جذبے کے تحت قوم و ملت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے معصوم نونہالوں کو بہتر سے بہتر تعلیم کا انتظام کیا. اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ آج ایک بڑی تعداد اس اسکول سے فارغ التحصیل ہو کر نکل رہی ہے. اور مجھے اس بات کا بھی خوشی ہے جو بچے یہاں سے تعلیم حاصل کیے تھے، آج ان کے بچے بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ مسلسل جد و جہد کا نتیجہ ہے، یہ کامیابی. اور میں سفیان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا. علم ایک ایسا دریا ہے جس کو پار کرنا مشکل ہے. اس میں مزید آگے آپ کو جانا ہے، اور آپ اسی طریقے سے کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کامیابی. پرانے شہر کے لڑکیوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیے جو آج کے دور میں چل رہا ہے معاشرہ؟ یقینی بات ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ تعلیم بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا ہے تو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت، عصمت، عفت، اس کی حفاظت کے ساتھ. اگر ہمارے آج کے معاشرے میں یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے میں جو ہے ہم کو والدین کو، سرپرستوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس حد تک اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھائیں. اور عزت سے بڑھ کر ڈگری نہیں ہو سکتی، میرا ماننا ہے. عزت و عفت سے بڑھ کر ڈگری نہیں ہو سکتی. یہ ایک میرا پہلو. اکثر دیکھا جا رہا ہے لڑکیاں جو کالج بولتے جاتے ہیں وہاں سے بند ہوتے ہیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ والدین یہ محسوس کریں کہ بچی عزت و عفت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو بہتر ہے. اگر کہنے کا تو کہنا 50% والدہ کی یہ ہوتی ہے، 50% لڑکی کی ہوتی ہے. بھائی سرپرست جیسی تربیت کریں گے ویسی بچے نکلیں گے. محمد عادل آپ کا سوال کرتے ہیں. آج ہم یہاں پر نیو ماڈل ہائی اسکول یہاں پر معین باغ میں یہاں پر موجود ہے. یہاں پر ایک لڑکی نیو ماڈل ہائی اسکول کا ٹاپر ہے. آئیے پوچھتے جانتے ہیں کہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کیسا پڑھے، اس کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا یہ پہلے تو اپنا نام بتائیے. میرا نام ہے طاہرہ تحسین. کہاں پر رہتے ہیں؟ میں معین باغ ریاست نگر میں رہتی ہوں. جی، معین باغ ریاست نگر کے رہنے والے ٹاپر لانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. پرانے شہر میں جو ہے اسٹیٹ لیول پہ آیا، ایریا ٹاپر بھی یہ لڑکی یہاں پر ہے طاہرہ. چلیے آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب ڈرائیور ہے. ڈرائیور. Yes. اچھا، آگے کیا فیوچر پلاننگ ہے آپ کے؟ آئی ایم انٹرسٹیڈ ان بیکمنگ اے ڈاکٹر ان بائی فسلن. آپ کو میسج دینا چاہیں گے اپنے فرینڈس کو یا کولیگس کو؟ بس یہ میسج دینا چاہوں گی، اپنے آپ پر بھروسہ رکھو اور اچھے مارکس لانے کی کوشش کرو. اور آگے بھی ابھی بھی جتنے بھی لا سکتے دعا کرو اور اچھی مارکس لاؤ اور بھروسہ رکھو اپنے آپ پہ بھی، اپن لا سکتے. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟
टॉपर ने feeling अवार्ड very दिया है proud. माशाल्लाह, कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अपने आप पे प्राउड कर रही हूँ, खास करके अपने अम्मी अब्बा को खुश करके, सर को खुश करके, सारे टीचर्स को खुश करके, मेरे फ्रेंड्स को खुश करके। मैं अपने आप से भी बहुत खुश हूँ कि मैं इतने अच्छे मार्क्स लाई, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही लाती रहूँगी अगर मैं आगे भी पढ़ी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उनके साथ उनके पेरेंट्स भी, उनके वालदा भी यहाँ पर है। ये उनसे मालूम करते हैं कि उनकी लड़की पास हुई तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? Assalamualaikum. I'm very grateful for my child. She worked hard this whole year. She used to sleep only 2 hours from tahajjud to till school time. She used to work up, and this year she had worked very hard. I'm very proud of my child. थैंक यू। Thank you very much. और कोई चीज़ बता रहे हैं आपके साथ? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निमरा खातून है। मैं न्यू मॉडर्न स्कूल की तालिब इल्म हूँ। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप टॉपर आए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा खुशी हुई, टीचर्स की वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ। बहुत स्कूल सुफियान सर भी बहुत मेहनत करे हमारे पीछे, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तालीम देते और हमको अच्छे से अच्छा टीचर्स क्या बोलते हैं इनकरेज करे, आप ला सकते। हमारे पे टीचर्स यकीन रखे तो हमको आज ये मुकाम मिला। और मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदा, मेरे वालिद बहुत मेरे पीछे मेरे पे भरोसा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन स्कूल में आया। बहुत बहुत खुशी हुई आज ये मुकाम हासिल किया। जी, आप बताइए आपको कैसा दिख रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं निमरा खातून की वालिदा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे ये सेकंड रैंक आया। टीचर्स की, सुफियान सर की बहुत मेहनत है, और पेरेंट्स की, इनके वालिद, इनके सर की, इनके वालिदा की, वालिद साहब की बहुत मेहनत है। बच्चे ये मुकाम दिला सकी हमारे को, बहुत खुशी महसूस हुई। आगे कहाँ तक पढ़ाना चाहेंगे बच्चों को? कैसा? बच्ची जहाँ तक वो जो मुकाम पे पहुँचना चाहेंगी, बच्ची वो मुकाम तक पहुँचाएंगे उनको ज़रूर। क्या मैसेज देना चाहिए आप और भी जो लोग हैं जो अच्छी जी, लड़कियां मैं तो ये बोलूँगी हर लड़की एक सपना बनी है अपना, अपने खुद के पैरों पर ठहरने के लिए, किसी के बलबूते बने अपने इंडिपेंडेंट पर रहना। बच्चे हर ये माँ बाप की खुशी रहती है कि बच्चे अपने पैरों पर ठहरना, किसी के जेब में है। शुक्रिया। अच्छा क्या मसला है कि My name is Sayyeda Madiha Hussain. I am from 10th standard and I have secured 515 marks out of 600. I am the third ranker, New Modern High School. This success is the authentication of our school hard work, and we are very thankful to our principal sir and school management for providing us with this supportive environment and exclusive environment that provide us with knowledge. Here we are not asked to run after marks, but here we are asked to run after knowledge that make us more powerful. And this all the marks that we have secured, it's all about because of the hard work of Sufyan sir, ma'am, and hardworking staff. And especially we have और been जो फील today? today I'm feeling very good that I have been the part of this great thing. I mean, I have been the part of this school community as a student and as a captain also. I'm feeling very good that we have secured the highest rank in area right now, and the last year also we have secured state rank, What is the and this future time my future plan is to become engineer, as because my father is civil engineer. So we are planning to I'm planning to become a civil engineer, or Where is your residence? Ji? Residence कहाँ है? I live here. My residence is in here only. This side of this Mina Cafe site.